Oo, kasi alam. Ay, sorry. Dito sa loob. Andyan, ma'am, sa mid. Ayan na sa'yo pala. Tulok naman ito. Get ready for the next round. Kalaro pala natin si Osus. Destroy the objective. 4K pala siya. Asis. Dati 1B kay Nina Or lumipat. Lumipat na siya, ma'am. Ayun. Meron sa cable car. Nice. Ooh. Nice one. Get ready for the next round. Maasim! Simify. Destroy the objective. Tuep. Sige, Pens. Nagtatry ako sa A. Wow. Ilalim ng control. Dyan mo. Masasalubong mo po. Uy, last hit. Nice! Excellent. Get ready for the next round. Oo nga guys nakita ko nga Siya ata top frag namin oh. Destroy the objective. Wow. Nandyan sa packet ng hagdanan sa mid. Na para bang alam na alam niya. Laging yun ang nagbabantay sa akin Last one. Complete the mission. Saan? Uy! Nice try po. Nakamanowar nga ni! Stream swipe siya, Goldie. Sino si Goldie, be? Sino si Goldie? Defend the objective. Oh, guys. Siya top frag namin, guys. Uy! Hala ka! Drop the bomb. Nandyan, Pence. Nice one. Uy, ace mo, Pence? Round. Di po. Akala ko ace mo. 3K. Okay. Defend the objectives. Okay lang yan, guys. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang muna. Matatapos naman na to. Long B. Long B? Waiting lang. Wow. Nice one yan. Nice. 2F. Bomb 2F po. spotted. Defend A.
Nandito yung isa sa mid sa stairs. Kailangan naman nila mag-plant do. Nag-live. It's all up to you now. Finish Two the F. mission. Anis! Tapos! Nini!